হয়েছে বাবা? ভাই আমি কিছু কথা বলবো। বলো। কোনো কিছু মনে করবেন না তো? না কিছু মনে করবো না, বলো। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করব। असंभव असंभव साला ठीक कहा है अरे ठीक है अरे कहा है साला ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये তো আমার মেয়েরে বিয়ে করবি বলছিস তা আমার পা পুরো সেরে গেল। प्यारी समझ गई